Ya Rabbi la ilaha illallah Allah 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 ya Rabbi. Nu o kɛra o dafara dencɛra koɲaw bɛ kɛ ten nin cogo la ciden fɛn o fɛn tɛmɛna o ye nin de kɛ o ma deli ka taa saga faga k'a woto kelen di karamɔgɔcɛ ma k'a kan yɔrɔ dɔ di denfa ma k'a kan yɔrɔ dɔ di belencɛ ma barancɛ ma ala karamɔgɔ kɛ k'a ye a bɛ deli k'o fɛn ɲɛna ten nin si ma sɔrɔ nin bɛɛ an yɛrɛ ka minɛtɔya de y'a kari k'a k'a si t'a kɔnɔ a mana kalan mɔgɔw bɛ n'a ye aw bɛna faamuya o la an bɛ tawata filɛ a so jɔlina la an ɲa ma dɛ ko Lévitique 12 a ye kuran dɔɔni mana a ye kuran dɔɔni mana min ta kuran nu dɛmɛ ko Lévitique 12 o yɛrɛ k'a fɔ ten Mɔgɔ de b'a fɔ dɛ, alu yɛrɛ d'ale a yɛrɛ le k'a fɔ dɛ est-ce que ne k'a fɔ wa? Alu de ɲinana n'a ye tan cɔ, alu kɛra seereya ye Hayat ma. alu yɛrɛ le k'a ɲɛfɔ. A ka Hayat seereya jɔ karamɔgɔcɛ yɛrɛ n'a fɛ yan kama. Walahi. Donc a tɔ b'an bolo. Adama yɛrɛ tun ma yɛrɛ min taara a kɔrɔlen. Donc o la an bɛ deli k'a kalan cogo min na an b'a kalan ten. Masha Allah. O tɛ? An bɛ deli k'a ɲɛfɔ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na k'a kɛ seereya ye an ni ɲɔgɔn cɛ. An b'a kɛ seereya ye an ni ɲɔgɔn cɛ. Yani sariyaw ka na o y'a sɔrɔ sariya ninnu tun tɛmɛna ka daminɛ depuis an fa Adamu na ka na se an fa Adamu na ka na se Nabi Idrisa Nura ka na se fɔ an fa Nuhu ma ka na sɛnsɛn fɔ ka na se Nabi Ibrahima ma ka na sɛnsɛn fɔ ka na se Nabi Musa ma ninnu kelen kelen bɛ ka nin sariya nin dara nin ciden kun b'a wolo dɛ Nabi Musa min an b'a kuma fɔ nin ale ni Ala de y'a tigɛ nɛnkun na u ni ɲɔgɔn cɛ. Alakira min n'an b'a kuma fɔ nin a ma tigɛ nɛnkun na ani Alakira cɛ ni Ala ye waayu de tun bɛ Alakira ni Ala cɛ mais Nabi Musa ale ni Ala de kumana da ani da sariya nin dira ale ma da ani Ala cɛ ale tun bɛ kangari la Ala ye ko ni i ma fara i ka mɔgɔ minnu d'u ma n'i ma ɲɛ ko i bɛna o tiɲɛ fɛ kɛ i bɛ n bɔ i ta lisi la i bɛ lisi i ye lisi min kɛ i ka cidenw tɔgɔra kɛ i bɛ n bɔ a la pewu pourquoi i bɛ mɔgɔ d'i ma ka tila k'o tiɲɛ tuguni ale tun bɛ kangari la Ala ye Ala tun b'a sɔbɛlɔ ale fana tun bɛ Ala sɔbɛlɔ ni ka mɛn ko mɔgɔ tun bɛ mɔgɔ sɔbɛlɔ kɛ a ma kɛ komi to fanga tɛ n'o dɛ Nabi Musa tɛ k'a yɛrɛ di Ala ma o de kosɔn n'a murutira Ala fana b'a to a ta i ka faamuya donc o de la yɔrɔ min a bɛna sariya nin kurakuraya k'a di a ma k'a to sariya kɔrɔman don o de filɛ nin ye Lévitique kɔnɔna n'a bɛ fɔ a ma arabukan na ko Lawiyina a so 10 ani so 2 français la u b'a fɔ ko Lévitique 12 verset 1 i ka faamuya a ko wa kallama rabu Musa ka'ilan Ala de y'a kanto Nabi Musa ma kumakan dasurunya fɛ a ko kelima bani Israila olu tilema bani Israila kan Nabi Yakuba dencɛ cɛ 12 olu de ye sariya tigi na Ala ko ma suratu Maida kɔnɔ wala kad akaza min sa ka bani Israila wa ja'alahum isna ashara naqiba ko ne lahiri mina cɛ kunba 12 ye o lahiri le an b'a kɔnɔ ten lahiri kura t'an fɛ k'ale lahiri minɛ n'u ye ko lahiri ni minɛna o cɛ kunba 12 ni an b'o lahiri dɔ de kɔnɔ ten ni donna n'a bɛ fɔ a ma ko sariya 10 ko le 10 commandement ni donna kɔnɔ kuma caman b'a kɔnɔ maintenant sisan nin o sariya 10 nin o lahiri nin dira denkuli nin b'a kɔnɔ a ko i ma ko a ɲɛfɔ Nabi Yakuba dencɛ cɛ 12 ye o y'a sɔrɔ olu tilema ale ni Ala de bɛ kuma ka'ilan a fɔ o ye ko ni Ala ko iza habillati imra'atu ko ni muso ye kɔnɔ ta wa waladati zakaran a ye cɛ wolo A ka kɛ cɛ ye. a nana den nin wolo den nin kɛra cɛ ye a ko tukinu
takunu najisatan akwa bike muso ni bike nɔgɔ le la sabu ate ayamin tile wolonwula kɛma i n'a fɔ ɲaami si ma fi ayami tɔmsi illati ha i n'a fɔ a b'a ka haida joli ye to yala karamɔgɔw mana wuri han ni muso kɔni n'a joli lɔra don min na a bɛ sɛri han n'a kɔni jigira dɔrɔn dɔw ta joli man jan ko ni a jara dɔrɔn a bɛ se ka seli nkalon nɔ dɛ hali ni muso bɛ haidara muso bɛ tile wolonwula de ka a seeginan lon de cɛ bɛ se ka jɛn n'a ye i m'a ye ko i n'a fɔ a b'a ka haida lon na cogo min na tile wolonwula a seeginan sabu ata a yam tile seeginan lon o le cɛ bɛ se ka bɛrɛ a kɔrɔ cɛ dɔw yala olu miɲɛ ka jugu olu yew ye muso kana to haidara dɔrɔn k'a miɲɛna ala ka tile wolonwula le fɔ a seeginan lon sinon cɛ o cɛ ni dafara ka ɲɛ ni muso bɛ haidara ni gbɛrɛra dɔrɔn fɛn o fɛn tɛ bɛ taga n'a ye farisogo la i ka alamaya i nɔgɔra a kɔnɔ ala de y'o fɔ i ka faamuya kɛ a ko ni muso jigira a bɛ kɛ ten o cogo kan o y'a sɔrɔ dencɛ don dɛ muso ni kelen de bɛ to nɔgɔ nin den nin taara parce que dencɛ don cɛman tɛ o sira fɛ i ka faamuya kɛ a ko i ma o a ko takunu najasatin muso nin bɛ kɛ nɔgɔ na to cogo na a ko fi yawmi saminu tile seeginan lon yuqtunu lahmu ghullatihi a ko a bɛ a fɔra kunkolo ni yɔrɔ la ten sogo min bɛ yen nin kɛ ko aw b'a golo nin tigɛ k'a bɔ a sanfɛ k'a dayɛlɛ ka ɲɛ a bɛ sigi kɛnɛ la suma o tɛmɛnen kɔfɛ tukimu salasa wa salasina yawman a ko muso nin bɛ to o cogo nin kan a tɛ seri i ka faamuya kɛ yala den ni den kana se ko k'a don seligi la han den ma se seligi don ma ala le b'a fɔra ko tile seegin k'i b'a don seligi la hali ni fɔlɔ nin ka dɔgɔ fitinin ten fɔlɔ nin ka dɔgɔ fitinin ten i b'a don a ala le ko ten non a ka dɔgɔ a fɛ den yɛrɛ ɲɛ ka dɔgɔ an ma kan k'a don seligi la a tɛ kɛ dɛ ala le k'a fɔ o de kosɔn dɔgɔtɔrɔ hakiliman bɛɛ u bɛ ka verse nin ta ni muso jigira dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ a ye ko tile seeginan lon k'i bɛna olu bɛ den don seligi la et puis n'u y'a don seligi la nin joli nin tɛ miɲɛ dɛ parce que ala le k'a fɔ joli yɛrɛ tɛ den nin fana tɔɔrɔ a bɛ ban o ye o kuma dɔ ye mais an tɛmɛtɔla lo a ko n'a y'o kɛ ten muso nin bɛ to o cogo la tile wolonwula tɛ wa tile seegin tɛ wa n'i nana tile 30 ani tile 3 tile 30 ani tile 3 fara tile seegin kan a bɛ kɛ joli 41 na lo sisan a bɛ n'o ɲɛfɔ ɲɛna sisan a ko fi dami tatihiri ha ko a bɛ kɛ o lon muso nin ka joli ka saniya lon ye a ko kulla shay'in muqaddasu a tɛ ma saniya tumana min na nin fɛn o fɛn n'a tɛ ka sanu la tamassu a tɛ maga a tɛ gbɛrɛ cɛ ka sen dagara ni muso wɛrɛ b'i fɛ hali a tɛ tobili kɛ ka d'i ma fɛn o fɛn ka sanu ale tɛ gbɛrɛ ka taa ala ko fan na a ko illa wa illa makdisi a ko hali misiri yɔrɔ ala ka ko kɛ yɔrɔ ko a tɛ gbɛrɛ la ta ji o a tɛ na o yɔrɔ n'o sera hatta tukamilu ayami tatihiri ha fɔ a ka saniya lon olu le ka taa dafa a fɛ o min fɔra tile 40 ani tile 1 a jatera ka dadiya ma cogo min na ten k'a bɛ dafa ten bon sisan nin i ka nin ɲɛfɔ sisan nin o ni ɲɔgɔnna bɛ karamɔgɔ jumɛn de bolo ni CCGT tɛ sariya lo de ala b'a dira mais mɔgɔw ko ka taa zamɛ tobi ka janjuba ta ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ko o le ye denkuli o tɛ denkuli ye o ye anu yɛrɛ ka dabara nɛɛma le ye bɛ ka den nin jama k'a bila i ka faamuya kɛ a ko n'o kɛra kaba tumana min na a ko ni lon a ka saniya ka lon dafara a tɛ te na ala ka misiri kɔnɔna na fiyewu 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 a ko n'o kɛra o cogo la sisan haya maintenant a ka lon mana dafa ka taa se lon nu ma a y'a ma tatihira a ka lon dafara a ko o ye cɛden ta ye mais a ko wa in waladati unsa n'a ye denmuso wolo takunu muso nin bɛ kɛ najasatun a bɛ kɛ nɔgɔra
usubu atayni avec nogora logokun fila tile wolonwula siyɔrɔma fila a bɛ bɛn tile 10 ani 4 donc a ye musoden de sɔrɔ olu kosɔn ni sariya bɛ bori musoden kan ba ani sariya depuis denmuso wolola don min na a n'a ba bɛ sariya kelen de ta den nɔgɔ n'o muso fana nɔgɔ n'o donc olu kosɔn o ta kɛra semaine fila dencɛ ta a ma kɛ semaine kelen ya ba kelen ta ten nɔ e ka faamuya kɛ donc a ko n'o kɛra usubu a ta ye nin o semaine fila nin kɔnɔna na kɛ a ko kɛma i n'a fɔ fi tɔmsi ha i n'a fɔ a b'a ka haidara cogo min na a ko suma o kɔ n'o kɛra ten sisan musoden nin n'a tile 10 ani 4 nin sera ale tɛ na misiri la dɛ a bɛ to so kɔnɔ a bɛ tɔgɔ di a ma a den tɔgɔ ye de o y'a sɔrɔ a tile 10 ani 4 a dafara a bɛ tɔgɔ di a ma o yɔrɔ la i k'a mɛn ko a bɛ na misiri la wa parce que mun kɔsɔn ala b'o fɔ muso ye walifaso de ye cɛ ye a yɛrɛ faso de ye ale bɛna faso jɔ i ka faamuya kɛ mais muso ye walifaso de ye donc olu kosɔn ala b'a bɔ ɲɔgɔn na ten donc olu kosɔn a nana fɔ ɲɛna ko suma ni muso nin ye tile 10 ani 4 nin kɛ o cogo na k'a to o cogo na n'i nana den tɔgɔ di den ma sisan denmuso ma tile 10 ani 4 don na y'a dɔn tile 7 dɔrɔn o b'a minɛ ko an bɛna den tɔgɔ la sɔsɔ ɲimi nege bɛ minnu na nin o bɛ sɔsɔ tobi ka fuwa ninnu tobi k'a la kan k'a di mɔgɔw ma o b'a ɲimi nkalon don tiɲɛ t'a la sɔsɔ ɲimi nege de b'olu la n'o tɛ tiɲɛ tɛ ala ye min fɔ a filɛ nin ye a ko ni tile 10 ani 4 nin n'a dafara ni ka tɔgɔ d'a ma ko suma o kɔ muso nin bɛ to o cogo nin kan dɛ ani denmuso nin tukimu sita wa sitina yawman a bɛ to tile 60 ani tile 6 tile 60 ani tile 6 n'u taara fara tile 10 ani 4 kan a bɛ kɛ joli bi segin ni kelen n'a lon de sisan a bɛna o fana ɲɛfɔ sisan a ko ni a kɛra ten yawman lomi wa sitina yawman fi dami tatihira ha ko le bɛ bɛn a ka saniya lon muso nin bɛ saniya yanni muso nin bɛ saniya denmuso a n'a bamuso yanni o bɛ saniya a bɛ bɛn tile 80 ni kelen n'a lon sisan a bɛna o fana ɲɛfɔ wa mata tumana min na kɛmula tɛ a y'a mɛ tatihiri ha a ko lon min n'a ka saniya lon dafara li ajil ibuni a kɛra dencɛ ye n'a ka lon dafara aw ibunatin walima a kɛra denmuso ye taati bi kharufin hawlin a ko i bɛna ni sagajigi ye hawlin min ye munumunu ko kelen sɔrɔ kɔrɔ ye min ye kalo 10 ani 2 sɔrɔ o bɛ bɛn san kelen sanga ma i ka faamuya kɛ ko i bɛ na ni o de ye ni se kɛra ye den kɛra walima musoden na ko i bɛ na ni o de ye muharakati aw bɛna a kan tigɛ wa farhin hamamatin e bɛ na ni pizɔn cɛman ye ni nana ni sagajigi kelen ye e bɛ pizɔn cɛman la kan e bɛ pizɔn la wa pizɔn de an k'a faga sisan nin sagajigi nin a bɛna ɲɛfɔ dɛ mɛ n b'a kun tigɛ aw ye sagajigi nin a bɛ kɛ ka den de barika la an lɔra ka kɛlɛba min kɛ ala an ni ce i ye faso jɔbaga di yan i ye diinɛ jɔbaga di yan donc i bɛ ala barika la n'u ye an lɔra k'o kɛlɛma de kɛ den kan maintenant sisan nin pizɔn nin sisan a y'a ye pizɔn nin ka dɔgɔ muso nin tile 40 a tɛ seli o tɛ dencɛ ye wa tile 80 a tɛ seli o tɛ denmuso ye wa seli tɛ farida le ye wa mais mun kosɔn ala ko a tɛ se ka seli a bɛ kɛ jurumu de ye a ma e ka faamuya kɛ tile 41 ani tile 81 tile 80 tile 40 parce que kelen n'a lon na a bɛna seli donc seli bɛ farida ye a ma kan ka bɛn ka bɔ a kan maintenant sisan o la sisan nin a ko n'o kɛra tumana min na ten pizɔn min filɛ nin ye kɛ ale le bɛna na muso nin ka jurumu yafa a ka pizɔn a ka tile 81 min kɛ walima a ka tile 40 min kɛ a tɛ seli pizɔn de bɛna na jurumu nin bɛ a ko aw yamamatin walima pizɔn ni zabi hatin khatiyatin
illa babil khaymati aka kataw jurmu kama kataw jurmu kama obna kantige obike atike mogatuda ko amama kaymati aw bito kata ala ko ke tantan min dara olon tlema bonti te olu fe olu tube tantan de ke ina fo ata bâché no bi cogo minate abu bâché de ke donc olu bita sel o bâché de ko e ka famiya ke maintenant sisa ne ako abike o yoro la ako li jami'i illa khaymatil itma'i aw beta kafu yoro mina ka ala ko ke illa kahin abeta na saraka lase bagama abe ka mo me choisi na be saraka lase na be fama ko kaidu abeta a di alele masisa alele bina Allah se alama nta atike kun fe koye ina fo karmo buru ka ketu na ala ko atikete ako fayuka dimu ha abanya bla amama rabbi ababla ala nyakoro wa yukaffiru ana ha abanyine ala ka yafa musulma fatata hiru ko sababu ko so musulma so ka sané nota de sanade abija muso fle dunya muso fle ni be kera orawa olo ko son ni ko anga sheku hema jafar watar ni ko atoto wele nan sira yoro na ma to wo ka sawu ya ka muye alele kera an ma sababu ye ka yele ni diama suna ambiyati mo fi ko nembe kuma na fa ne debulu kera te kum tota debulu be ke chugumna ka saga fa ke di mo ma ya nyimi kiyama mun fatibe al mangli a seti ba ya ka kele wanti be den folo ya mais bi ne le be ni fora aw nyana ka fo kwanti be mina anti be firilla min dira alama o fleni akono kera muso be sananya mais muso to anu be do no man ne sura ka kedo ni ko ibina ke musura ko non ibina digo oluka parce que oluka tomo be atinna na sura kana tomo wele kana ika den wele ika den sura ne iba fere ibi fe den kam mako nyeye sino ube eta ton warni abse ka abden ni i ala baraka do denna den ka ke baraka denye o here ka bon ka teme ele kan e ka ton warni ka abna obe mo wele kana kana den mako sate ka ton yan dono wallahi ko denir ne ma nyano de ha mo ko ka den ka ko den kere microphone ye de ni kuma ni ka bonne do ngakolo san fe de ama bo mo shira karamo ko jogo jugu ane aw yere mi ko antetli abora aw mira suna i yere wolu den fe mi bora e jolla ne kala ma ko kera microphone ye abora jonra afo ele nte microphone wolu la ka bo jonra ma bora ele la afo ne be microphone ye ke note ne e ma ale fo fe den te ka ke microphone ye ka bana fato yo donc microphone bora yoro menake olu yere be microphone le donc an yere le be microphone yere le microphone jugu nuni anu yere le donc ambo yoro le korosi ka do ala ta kono ko gben ka boy na mo gben ka boy fefu ke nan ko microphone wala din kera microphone le te fe akara microphone ya afo nelti kera microphone na microphone de ngulu ole kuma nyimanye idara mais ibi min foraro ina marakanne wala ko sa akom ni muso ni sanyana utuna akom min yan bu'i dami haka bo aka jul poy ka bo arande tawa mana sisani no kerat manamin ako hazihi ala ko ni men flen yete kuma min fora nen aw chete ko shari'atu ni ye sharia le ala ka sharia te sunna de ala ka ta sunna ke de ako shari'atu ni ye sharia le allati kambe sharia le ma talidu zakaran ni tieka ni ika denche wolo aw unsa wal ma ika demuso wolo wa in lam tanalu yaduha menele ka denche wolo wal ma demuso lo kasura itiga masse ebina se ka sagasa ote ako al walam tanalu yaduha itiga masse kafiyatan wasanyama bi shatin ka fo bi se ka sagajigi soro ako ta khuzu yamamataini ako ebe pison den flamene abana ikame pison den fla e ma se saga koro kasa ako ebe pison den flamena aw farhi hamamatin walma tuganin den fla ako alwahida ko kele muharakati abe kantige wal akhir laban zabihati khatiyatu don kelen be kantige ka ke barka la fenye keleni muson ka kataw jurmu min ke me kataw jurmu ne ese ba lon na be foko kataw jurmu ba e ko muson ni adam ne na alela de ale te amba awana fa adam depuis obe arjina konna na ala ka sigin na ngofur konna na a chiena depuis yoro la
e ka fanga haida tete bo musora do abete haida tete bo musora ko to ala ka duma ko sama na haida tete bo ara aya to sitana sera koro lum folo ka kafuna yi ka sura an fadan mashama Allahu akbar oli nana ne problème ne donc ko khatiya to katawlo akatawla parce que atete sutana lo amba awati tete sutana lo ko mo jumulu wallahi akatawra ama dabwa kama ma aya soro mena sisani o jurumu nuni olu le be nogo nuye ambala kan fe ako o kataw jurumu ni ke ako fayu kafiru ana ha o kataw jurumu bebe o lontle ma de ako nu o benase ni kaidu ya yafa olu ko son ibina yafa chogodi ala ko imawo ko afa astaghfirullah olu ko son aya sura suratu tauba to konna nawo ko naw yenne alaw tala isifar ke shengo bi wolon la me jurumu ni yafa de mais ni mo min tita ke ba ka ko na ya ka shengo bi wolon la an wolon la ko na ala ta ke ntina men nta ka jurumu yafa olu ko son amana na kana jurumu ni yafa ka di muso ni ma e ka famiya ke muso ni talo de e ma e fen nuni e ba mena muso de ba mena ka di amena ka di aseben bete ne ya cheta mena de muso de ba mena te ka di parce que ko biye ba lele kan denin ka nya denin ka chien abe muso ni bolo olu ko so ko be fo ka diama aka kata jurumu mi na ya keten ako abadi kata kahinu kata sargal la sedwama kata hiru ko muso ni so ka samne e ka famnya de no kera ni muso ni sanera sisa ko nya bela jenin do ara sisa e ka famnya dol mi se ka kalam français ra doni aba kalam français ra doni komi antina se ka wati kurura wala antina se ka wati janya suna antina du kurana kono ko fana nya so mais komi wati na to yaw shenwara amana na ta nya fe ka du kurana kono anya min kete sisa sa selgila domi na nya kete sisa sa nabi ibrahim dona selgira nabi ismaila dona selgira adenche isiaka dona selgira adona selgira o to wa sharia borra nabi ishaka sharia ndamna nabi ishaka le ni ka den soro den mi ma soro ka den kuli ke ka soro ina na kana ye ima se ka ke ala ka den kuli chura o te problème ye de anfa ibrahima yana abedo sharia n kono atme tara fo sambi wolum la ni ko ka soro ka do sharia n kono adenche ismail ale tin sera 100 ans en fla aka soro ka do selgira adona sharia n kono adenche ishaka ale le donna selgira tile shegi wa soro sharia dira ma tile shegi wa aden kul kera nin kecugo na asabelen beya nabi isa miye min nana ala kara ka soro kanna aden kul kera anye den kul kecugo nan ambo sharia do nabi isa aden kul kera te me watu korora lo natawra aba fo mo ya ambi soli na so la kalawno amba di nyombo amana version no biebo ka fara nyon ka alakara muhammad sallallahu alaihi wasallam anana natuma mina suratu sura konnana alaka sura ka faino ko a ayan tan an ayan fla ako shara lakum min ad-din haya ne gbe yake dina alhamdulillah ma wasa bihi ibrahima nye nabi ibrahim ladi ni kuma kamiye wa nuhu min qabl ka nuhu ladi ka nabi ibrahim ko sharia keleno mana na di e alakrama akoy mao nabi musa ako ibrahima wa nuhu wa isa ayo fo ka bantu manamena katla ka fo an akimu dina ko aluka o dina nejo ko kabra alal musrikina ko kuma kanin bunyana flaka fuma mogo min b'a fɔ a bɛna fɛn fara ala ta kan a bɛna fɛn de fara ala ta kan dɛ ale de tɔgɔ ko filaka fo ko kuma nin bɛ bonya ma parce que ale bɛna na ye nɔnɔ i ma hadisa kalan donc n'a fɔra ko musiriku dɔrɔn an bɛ sin ka taa bɛn jotigi le kan jotigi ma deli ka tɔgɔ wele ala ma deli ka jotigi wele ko musiriku ala ma deli ka jotigi wele ko kafiri ala ko jotigi ko a ma kunu fɔlɔ ko sulo parce que n'i ma don ala ka diinɛ na ala b'a fɔ ko i ma kunu ele bɛ su le ye voilà olu kosɔn ni ka ye ni mɔgɔ min kalanna ka tɛmɛ a b'a fɔ jama sigini filɛ nin ye ko su b'aw cɛ ma e b'a miiri komi a ka kuma kolon fɔ ka sɔrɔ kalan de b'a to a b'a fɔ
i ka ya ni mɔgɔ min ma sɔn ala t'a ma k'a fɔ ko e bɛna to sitana ka sira kan ala ko i ma kunu fɔlɔ lo min na n'i donna ala t'a kɔnɔ o de ye kununa i ka faamuya na donc olu kosɔn a y'a fɔ o cogo na sisan k'a fɔ an akimu diina ko aw ka don diinɛ kɔnɔ ko kɛbara musirikina ko kuma nin bonyana misiri kuma dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛn fara ala ka kɔrɔna kan i bɛna fɛn fara ala ka kɔrɔna kan o kɔrɔ de k'i ka fɛn fara ala kan i ka walafili kɛ donc kuma nin bɛ bonya ma donc ora an bɛ se ka min fɔ suruma a bɛ verset min ni a b'a kalan français la a b'a kalan ten kulu bɛ to ka taa an b'a lamɛn a kana fɔ a bɛ L'Éternel parla à Moïse. Exode 12, chapitre 1. L'Éternel parla au Lévitique 12, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines. Comme au temps de son indisposition menstruelle, elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Lévitique 12, verset 1 à 8. Donc, on a kumakan dasurunya fɛ ne fɛ min bɛ yen a ye kɔrɔna suratu fɛn bɔ suratu sura tɛ a ye suratu ajabu bɔ wa karina fi buyutu kunna a ye kɔrɔna ta ka na wa karina fi buyutu yɔrɔ min an b'a fɔ an b'ale fɔ kɔrɔ jumɛn an b'a fɔ an bamuso o min ye an muso ye a k'a lɔn ko ni sariya bɛ kuma a tɛ kuma k'a fɔ i ka duniya filɛ a tɛ kuma k'a fɔ i ka duniya filɛ dɛ sariya bɛ kuma k'a fɔ ko i k'i ka sini ka ɲɛsigi kɛ sabu duniya tɛ ɲɛsigi yɔrɔ ye sini ka ɲɛsigi bɛ sɔrɔ ala de fɛ ala ye sariya le di alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ka musow ma bon comme ala ye sariya di alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ka musow ma mais bi sitana sera an kɔrɔ a sera anw cɛw kɔrɔ cogo min na an balakaw ta tɛmɛna ka taa kɛ furu yɛrɛ le tɛ yen tuguni ala ye furu min fɔ dɛ o tɛ yen an n'u ka adamadenya ka furu bɛ yen an bamuso a ka a hakili sigi an k'a ɲɛfɔ an ni ɲɔgɔn cɛ salamu alaikum donso an bɛ denkuli la fɔlɔ quoi wa alaikum salam an bɛ denkuli la fɔlɔ quoi inshallah donc o ko n'u kɔnɔna na n'i y'a ye an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ fɛ ale yɛrɛ k'a faamuya o de kosɔn komi a bɛ muso ye an n'u ka misiri kɔnɔ muso tɛ don o tɛ wa mais i bɛ se ka sigi ka ladilikanw mɛn ka baara kɛ n'a ye o de nafa ka bon n'a bɛɛ ye
ladilikan minnu an b'a di a ma an m'a fɛ a ka kɛ an n'u sago ye mɛ a k'a kɛ ala sago ye n'a y'a kɛ ala sago ye ale yɛrɛ ka hɛrɛ baara ka tɛmɛ an n'u kan parce que n'an ko a k'a kɛ an n'u sago ye souvent tuma dɔ sitana bɛ i cɛ sitana b'a dɔgɔya i ɲɛkɔrɔ ka d'i ma a bɛ muso cɛ dɔgɔya a ɲɛkɔrɔ ka d'i ma muso b'a cɛ dɔgɔya mais ni ladilikan ninnu minɛ k'a sɛbɛn i dusukun walaga kɔnɔ i bɛ nana ye i bɛ ko o ko la i tɛ cɛ de batura i bɛ ala bato la parce que ni muso k'a bila a kun na k'ale bɛ ko o ko k'a cɛ la k'ale bɛ ala le batura ale tɛ cɛ ni batura a tɛ digi a la mais n'u t'a kun na n'a y'a bila a kun na k'ale bɛ cɛ ni batura souvent tuma dɔ ala bɛ don sitana bɛ don a n'a cɛ a b'a ye ale tɛ se ka nin bonya mais ala bato bɛɛ kɔni b'a lɔn kɔnɔ o kɔni tɛ mɔgɔ bonya ye ala mais furu kɔnɔna na cɛ bato bɛ ala bato de furu kɔnɔna na o de kosɔn ala bɛna ɲɛfɔ a ye taa ni kolo min ye yɛlɛ n'a ye sanfɛ dɔɔnin wala ya nisa ye ya nisa nabi i ka ye ko nabi ma ka muso ala kɛra muhammad sallallahu alaihi wasallam fɛn fila de sɔrɔ rasulu sɔrɔ la nabiyu sɔrɔ la rasulu ye ala ka ciden ye nabiyu ye kibaru diman tigi ye ka kibaru diman di mɔgɔ ma donc maintenant sisan i bɛna ye yɔrɔ dɔ la muhammadu rasulullah walazina ma asidaw alal kufar mais yan yɔrɔ a ko ya ayyuhan nabiyu a bɛ kibaruya diman di kibaruya jumɛn don ala ka kibaruw le a b'a di a ko ya ayyuhan nabiyu lastunna ka ahadin minan nisa'i a ko ya aw nabi ɲuman ka muso aw tɛ kelen ko muso tɔw dɛ muso minnu bɛ partout ka yaala dugu kɔnɔ nin o ta jangiba tɛ ban o ta tɔnsigi tɛ ban o ta ko foyi tɛ yen olu ka ko bɛɛ bɛ partout dugu kɔnɔ ko a tɛ kelen ye n'u ye silamɛmuso n'a y'a sɔrɔ an bɛ ladege ni ala ka muso ye o tɛ ini taqaytunna a ko na aw siranna n'aw siranna dɛ mais n'i ma siran e bɛna don partout na fala ta'dawna bi qawli ko i kana taa kumakan de bila fayatma alladhi fi qulubihi maradun a ko n'i bɔra partout na i ta kuma cogo i bɛna kumakan bɔ k'i voix bɔ ko cɛ dɔ dusukun bɛna ele kanu ka sɔrɔ a da m'a fɔ ɲɛna fɔlɔ o ye muso tɔ dɛ wa a don bɛ ten de dɛ ala tɛ ko gansan fɔ muso minnu bɛ taa kɛnɛ ma ka siya ten karamɔgɔcɛ u ni cɛ minnu bɛ baro kɛ ko bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se ka fɔ bi an bɛ duniya min na nin a ka siya dɛ an bɛ duniya min na ten a bɛ jɛ dɔrɔn tɛ duniya fantan naani bɛɛ o de bɛ bi bi n bɛ se k'a fɔ bi duniya na ale de kɛra wari ɲini ye mɔgɔw fɛ e m'a ye ni donna fesira musow b'u yɛrɛ waraka le ka bila o b'o yɛrɛ waraka le ka bila ala do tanaba le b'ale ye mais n'u o lɔra kɛnɛ kan sisan est ce que o siranna ala ɲɛ wa a ko in ita ka tun na n'a y'a sɔrɔ alu muso n'aw siranna i kumakan yɛrɛ kana bɔ kuma tɛ farilankolon ka bɔ kɛnɛ ma i kumakan kana kɔrɔta cɛ wɛrɛ sanfɛ kuma tɛ ele yɛrɛ kumakan i fariso ka bɔ kɛnɛ ma o tɛ n'a y'a sɔrɔ aw siranna wala ta'dawna bi qawli a ko i kana taa kumakan de bila fayatma alladhi fi qulubihi maradun a ko cɛ dɔ bɛna jarabi ele ma cɛ min ni jarabi bana b'a dusukun na wa qulna qawlan ma'rufan a ko n'i bɛ kuma muso bɛ kuma tuma o tuma e bɛ kuma i kan majigin n'o i kan suman n'o ni i muso ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ walima ani cɛ i k'i kan majigin kumakan min ye kuma min lɔɔnin lo quoi kana kɛ kuma bɛɛ kɛbaga ye wa o m'i da jɔra o ele de bɛ fɛ ka tɔn ɲɛmɔgɔya ta ele de bɛ fɛ ka nin kɛ ele de bɛ fɛ ka kɛ o k'a lɔ ko ele ka cogoni biya yala musow bɛ ten de bi taga n'a ye wa qarna fi buyutikunna ala nana nin ya ko dɛ to i ta so kɔnɔ yɛrɛ kana bɔ kɛnɛ ma n bɛ to so kɔnɔ o tuma n bɛna mun dɔn i tɛ se ka n ta fɛn misɛn biyɛ kɛ ɲɛ bi o de bɛ yen ne ɲɛna fɛn bɛɛ i bɛ se k'a d'i ma wa ni ka wari kuma fɔ i b'a fɔ wari tɛ yen i bɔra ten i donna ten wa e yɛrɛ ta furu ne yɛrɛ tɛ se baasi tɛ furu ni hakili la cɛ nin t'a la wa ele ɲinɛna ko furu ni ala t'ale n ko furu nin bɛ siri don min na i hakili la a taara e ta ten i kun fɛ le wa i ɲɛ bɛ yuguyugu la o toni bɛ lɔgɔra cogo min na ten bɛɛ bɛ taa kɛ kelen k'a bɔ ten i nin yɔrɔ ye min ye i b'o de ta muso bɛ ten de cɛ ni muso cɛ muso caman de bɛ yen ala bɛ muso kelen choisir ten k'a di cɛ ma ko i garaka ko de b'ale ye e m'a lɔn ko furu nin bɛ siri don min na e fa tɛ ka lahiri minɛ ala fɛ ko n y'a di ala n'a kira kama cɛ ni ko fana fa tɛ ko n y'a minɛ ala n'a kira kama
war kuma ma fɔ olu o tun b'a fɔ ko n'a taara lahiri bɛ minɛ ni i ma wari sɔrɔ ka d'a ma a bɛ sɔgɔ ka n'an fɛ walima n'i ma wari sɔrɔ ka d'a ma a bɛ bɔ ka taa yaala est-ce que o lahiri taara an ni ɲɔgɔn cɛ misiri kɔnɔ wa a ko n y'a di a ma ala n'a kɛra kama nin fana ko n y'a minɛ ala n'a kɛra kama ko jɔn de y'a seri ye seri nin bɛ wuli yan fɛ seri filanan don seri nin bɛ wuli yan fɛ lahara i bɛ taa mun de fɔ ala ye n'olu nana ban o ko n'u la pepepe ko fɔ ele bɛ wari de sɔrɔ wari nin depuis ne bɛ yen ne ma deli k'a ye mɔgɔ ko a k'a sɔrɔ k'a ye muso minnu yɛrɛ b'a ɲini na a m'o bɔ cɛ minnu fana b'a ɲini na a m'o bɔ muso bɛ taa fɛn min wari min yaala ani cɛ bɛ nasɔngɔ min di a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di ale de ma mais a ma ile yɛrɛ bɔ i tɛ lɔ k'a filɛ ko fɛn tɛ sɔrɔ fɛn ye wa to n ka ala ɲini e tɛ kan k'o lɔ wala tabarajuna tabarujal jahiliyatil ula i k'a mɛn ko muso tɔgɔ ka na bɔ i ka muso bɛ purutu partara ka bɔ nin ko jahiliyatil ula i n'a fɔ ni k'a mɛn ko jahili ko dɔnbali mɔgɔ min tɛ ko dɔn ko i kana bɔ i n'a fɔ i tɛ ma furu kɛ o ma furu sariya fɔ i ɲɛna i bɛ kodɔnbali i bɛ bɔ ka yaala i n'a fɔ npogotigini bɛ bɔ a ma c'est à dire a ma se yɔrɔ si fɔlɔ quoi a bɛ bɔ ka yaala partout la walima muso minnu bɛ bɔ ka yaala partout la a kun fɛ ko kodɔnbaliw don hakilitigi tɛ hakilitigi tɛ waqimna salata a ko muso seli jɔ a jɔ dɛ watina zakata muso ko i ka jaga di i bɛ to so kɔnɔ ka seli jɔ i bɛ to so kɔnɔ ka jaga di i bɛ lɔ i ka bondara ka lankana biri i yɛrɛ la ka feere misɛnnin minnu kɛ ko n'i y'a sɔrɔ ko i ka jaga di n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ ka min fɔ mɔgɔ ɲɛna jaga bɔra sariya nin bɛ mɔgɔ caman dɔn dɛ ala bɛ sariya min da n'a ye c'est à dire lahara a bɛ musow minɛ n'a ye a bɛ cɛw minɛ n'a ye n'a y'a sɔrɔ kalo le san de tɛ bɛ munu walima kalo dɔ de tɛ bɛ a proposé bɛ k'a bila k'a fɔ nin kalo na ko jaga kan ka bɔ o kalo la ala tun t'a fɔ muso ye ko seliso kɔnɔ wa jaga bɔ a bɛna wari sɔrɔ mɛ so kɔnɔ k'a jaga bɔ o kɔrɔ jaa ni ka dɔrɔmɛ 10 sɔrɔ k'e to so kɔnɔ kɛ e cɛ k'a d'i ma n'a kɛra e yɛrɛ ta halala ye kɛ ala ta juru b'a la ko i bɛ jaga bɔ ni ka seli jɔ i bɛ jaga bɔ i tora so kɔnɔ i cɛ terikɛ nana a ko madame bɛ min nin na n'a y'a d'i ma lara ko jaga b'a kɔnɔ ko seli jɔ wa i ka jaga di a y'o de fɔ dɛ k'e to so kɔnɔ a ma fɔ kɛnɛma dɛ watina allaha wa rasulahu a ko i bi ala bato a n'a ciden ka ala bato a n'a ciden innama yuridu allahu a ko ala y'a laɲini o liyuzhiba ankum ri'san jaa ni muso tora so kɔnɔ a ma bɔ ka taa seli kɛnɛma ko a bɛ nɔgɔ le ɲɔni ka bɔ k'o kɔrɔ ko a bɛ jurumu bin ka bɔ i kan e ma taa misiri la dɛ misiri seli tɛ muso kisi jahanama na muso kana a yɛrɛ sɛgɛn n'a selila ka misiri ɲun a kunkolo la ka lɔ misiri bɛ bɔgɔ ye mɛlɛkɛw b'a ɲun n'a bɔgɔ nin ye k'a firi jahanama kɔnɔ sigɛ den kelen taara kɔrɔna a y'a n'o ne b'a fɔ hali a sigɛ tɛ ne dusukun na i k'a faamuya ahlal bayti a ko muso min tora so kɔnɔ jurumu bɛ ben ka bɔ ale de kan min taara kɛnɛma don ni ka karamɔgɔ ɲina an karamɔgɔ naamu muso min selila so jura o ani muso min selila vɛrɛndara jumɛn de ka baraji ka bon ko min selila so jura k'o baraji de ka bon o tɛ wa min selila vɛrɛndara don ani min selila kɛnɛ kan don ko min selila kɛnɛ kan ani min selila vɛrɛndara ko min selila vɛrɛnda kɔnɔ k'o baraji ka bon ka tɛmɛ min selila kɛnɛ ma a nana kɛnɛ ba ci fo ka taa lɔ yan fɛ et puis o taara fɔ ko misiri aran fɔlɔ o baraji ka bon ka tɛmɛ misiri aran filanan na o nana aw bɔ hali aran tɔɔrɔ ka taa alu bila ka tila ka kow don a ni ɲɔgɔn cɛ mun de b'aw kɛ tuguni mɔgɔ ka hakili sɔrɔ karamɔgɔ n'u b'a nɛgɛli ko n'an ye muso n'u gɛn ayi cɛ n'u tɛ wari di o n'i taara ko a bɛ muso ka kɛsi filɛ ko musow de ka kɛsi fiyara n'a fɔra ko dɛmɛ bɛ kɛ ko musow de bɛ dɛmɛ di karamɔgɔw ma ka caya a bɛ ko an b'o gɛn cogo di o bɛ fara an kan de an bɛ imamiya yɛrɛ di muso ma pour que o ka to ka na wari di o wari ko le b'o la dɛ o bɛ taa aw don jahanama de kɔnɔ ten jahanama de musow olu bɛ taa don a kɔnɔ ten karamɔgɔw bɛ musow donna jahanama de kɔnɔ a y'a mɛn ka ɲɛ dɛ a ko a halali bayti so kɔnɔ musow minnu sɔnna ka to so kɔnɔ a y'a fɔ cogo min na ko olu de kisira wa yutahhirakum tathiran a ko ala b'a aw muso ninnu saniyana min ɲɔgɔn ma bɔ o kɔrɔ ye i donna arijinɛ de kɔnɔ ten ka ban n'i sɔnna nin kuma na mais yala wari ko banna an bɛna se ka to yen wa taga n'a ye waskurna ma yutla fi buyutikunna amen i cɛ ka fɛn min fɔ yen ko to k'a fɔ astaghfirullah la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima kulku a ko i ka fɛn de fɔ i cɛ y'i kalan fɛn min na ala ka kɔrɔna ayaw na a ma fɔ hadisa aya dɛ
min ayatillahi ka bɔ Allahu Taala yɛrɛ ka ayaw na wal hikmati ani Allahu Taala ka hikma o min ye kuranna ye inna allaha kana latifan khabiran haya ko ni sɔnna k'o kɛ ko masa ni ko nɔgɔya masa dɔ da wa dugulen masa la i bɛ ko ninnu bɛɛ kɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ an sigilen bɛ yɔrɔ min na tɛ Ala sigilen bɛ an bɛɛ gɛrɛfɛ mɛlɛkɛw le kɛlen bɛ k'an fa ten kuranna bɛ kalan na jinɛ dɔw yɛrɛ fana nana u b'aw lamɛnna ka taa lakali u ta mɔgɔw ye i k'a faamuya donc o la komi waati korola tiɲɛ don dimanche don an bɛ kuma ninnu lɔya a b'a français filɛ k'a kalan an b'a lɔya aw k'a faamuya nin ye alakara musow ka jogo de ye tan alakara ka musow ka jogo de ye tan ni mɔgɔ muso o muso k'a bɛ silamɛ ye n'a nana jogo wɛrɛ sɔrɔ k'a jɔ a yɛrɛ la min ni nin tɛ kelen ye n'i ka lɔ k'a filɛ baasi tɛ nabi nuhu tɛ bɛ kiden ye nabi nuhu kisira mɛ ala fa muso bɛ ja mɛna nabi lutu ciden tino ala ko nabi lutu a n'a denmuso fila o bɛ arijinɛ kɔnɔ mɛ ko a muso bɛ jahanama kɔnɔ sabu a tɛ banna ala taama mɛ a ma ban k'a k'a muso ye a tora a fɛ ten donc fo aw ka hakili sɔrɔ aw min ye cɛw ye aw fana k'a lɔn ala kuma na ni muso fana muɲuna ka sabari ye i fana bɛ jija i bɛ jija ka cɛsiri ta dɛ i kana dɔgɔya dɔgɔya fɛn tɛ muso ye mɛ ni muso de ma sɔn i b'a ye k'a to yen mɛ jija i ka sariya fɔ a ɲɛna ni ka sariya fɔ a ɲɛna n'a kana fɔ sariya tɛ kumara n'a y'a minɛ ɲu k'e taga ye i bɛ se k'a minɛ ɲu a bɔ a kunna wa i b'a to i kɛ taga ye n'a ye komi a mako bɛ jahanama la a ka taa don a kɔnɔ e de kɔni tɛ bɛ fɛ k'a kisi e bɛ don arijinɛ kɔnɔ ale fana bɛ don o de kosɔn fɔlɔ karamɔgɔ karanba tɛ tewura mɛ limaniya tɛ k'o dusukun na o de b'a fɔ ɲɛna o ko n'u sigira ladiri la ko muso ka arijinɛ tile de ye a cɛ ye k'a sababuya kɛ mun ye olu y'a ye nabi farawuna ka muso a ka farawuna bato mɛ muso tɛ bɛ seli mɛ farawuna tɛ seli jɔn tɛ farawuna ta kafiriya lɔ mɛ muso ni a ye farawuna bato a ye furu bato a ko ala farawuna ye ne furu cɛ ye dɛ i kan kisi farawuna ka tɔɔrɔ ma ani a ka premier ministre Hamana mɛ ala so jɔ ne ye e ala ka so a bɛ seli a bɛ nin fɔ ala ye ala ko n y'a k'i ye mɛ a tɛ furu ni bɛ cɛ ma bɛɛ y'a lɔn don ale muso ne ka nabi musa lamɔ o tɛ ni seli cɛ ni cɛ bato le tɛ tɛ muso dɔ arijinɛ muso tɛ tɛ arijinɛ sɔrɔ donc muso k'a lɔn k'an cɛ bato o de bɛ n ka diɲɛ ɲɛ o de bɛ barika don den na o de bɛna to n bɛ taa lahara fana sɔrɔ mɛ n'i ma cɛ bato ni ka ala bato a tɛna minɛ a tɛna minɛ parce que yalɔ karamɔgɔ bɛ musow nɛgɛ ko a ye na karan kɛ fa n'u taara ko bɛ taa karan kɛ u bɛ taa wurudi dennin dɔ d'o ma su ka ko muso nin bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ wurudi nin de ye cɛ bɛna a ɲɛ ja a kan ka ɲɛ ja a kan fo ka dɛsɛ a bɛ nin wurudi nin de la ten kana foyi fɔ an n'o kalabancɛ bɛ t'i ɲɔni ka feerele ka bɛn i kan i b'a kɛ ten de an bɛ seligira i bɛ seligira i bɛna taa dɔ wɛrɛ ta n'a taara ta kana sigi tuguni i b'a ɲɔni ka bɛn a yɛrɛ laban n'a to yen ten ka taa sunɔgɔ mɛ ni a ko a tɛ nana sɔn wele ma sa a dɔn ma na dumuni kama i ka so sariya ye min fɔ wele filɛ nin donc a ye jija muso an baw yala ni ko i bɛ kuma ko cɛ mana kɛ cogo cogo ko muso de k'i wolo mɛ ne fana bɛ segin ka ɲininkali kɛ muso la tuma caman muso yɛrɛ a dan an k'a mɛn ko an fa Adamu danna mɛ an b'a mɛn ko muso danna muso bɔra min e bɛna taa sɔrɔ cɛ le ka muso wolo o tɛ wa donc muso fa cɛ le ye a cɛ ye parce que a garga kolo le bɔra k'i dilan donc o de kosɔn sariya tigi diinɛ dira cɛ kuma ma a muso fɔlɔ Sara ye a tɛ b'a a cɛ wele ko baba hali a m'a wele ko kɔrɔkɛ dɛ nabi Ibrahima an ba Sara tɛ b'a wele ko ne baba a tɛ b'a wele ten mɛ bi muso dɔw bɛ cɛ wele baba mɛ a bɛ min da k'a ɲɔgɔn ma bɔ a b'a wele ko n fa cɛ dɛ mɛ a bɛ min la a cɛ kan ala kelen de b'a lɔ tɔgɔ nin bɛ kɛnɛma ten ko a t'a tɔgɔ de ko n fa cɛ n baba a b'a fɔ a ɲɛna mɛ min b'a ani so kɔnɔna cɛ a tɛ se ka fɔ nin bɛɛ bɛ ko nin kɔnɔna na an fɛ donc an bɛ jija ni ka an bɛ nin fɔ an b'a fɔ an musow an ka taa don arijinɛ ni ɲɔgɔn fɛ den min bɛna sɔrɔ an ni ɲɔgɔn kɛ n'an ye ala ka sariya kɛ ka ban ala le ko k'ale bɛna den nin ta i ka faamuya kɛ ala ka an wasa a ye sariya kalan an bɛ dugawu tɔ laban. Ô vous, ô femmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse
Ne soyez pas trop complaisantes dans vos langages, afin que celui dont le cœur est malade, en parenthèse, l'hypocrite ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam, en parenthèse, Jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et vous purifiez pleinement. Et gardez dans vos mémoires ce qui dans vos foyers est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur.